लिपस्टिक लगाओ, मेरी लिपस्टिक पूरा ख़त्म हो जाएगा। इतना लिपस्टिक लगा लूँगी तो मेरा ख़त्म हो जाएगा जल्दी। बोलो। ভাবি সৌদিতে আছি। সৌদি থেকে তো হয়ে যাবে, শুধু বাংলাদেশ আর পাকিস্তান থেকে হয় না। হ্যাঁ, বাকি সব জায়গা থেকে হয়ে যাবে, ওয়ার্ল্ডের সব জায়গা থেকে হয়ে যাবে মেম্বারশিপ। নিয়ে নাও, মেম্বারশিপ জয়েন করো। হ্যালো, তোমার আমার ছেলে আছে, আমার ছেলে আছে, ছেলে। সব জায়গা থেকে নিতে পারবে, নিয়ে নাও। সৌদি থেকে সব জায়গা থেকে নিতে পারবে। আমার অনেক মেম্বার আছে যারা সৌদি থেকে আছে, সৌদি, কুয়েত, দুবাই সব জায়গা থেকে আছে। जी नीलामणि जी, मैं टॉप पैंट तो अभी इस लाइव में नहीं पहन सकती हूँ, क्योंकि ये वाला लाइव अभी ऑफ करूँगी, दूसरा मैं लाइव ऑन करूँगी तो उसमें पहनूँगी। ठीक है, सो क्यूट। चलो अभी मैं चलती हूँ, टाटा टाटा। फिर मैं आ रही हूँ टी लाइफ स्टाइल में, कुछ देर बाद आ रही हूँ, आप लोग आ जाना अगर मैं आऊँगी तो। वेट मत करना, आ सकती हूँ, नहीं भी आ सकती हूँ। टाटा बाय बाय। चलो जा रही हूँ मैं जा रही हूँ। सर्दी बहुत आ गया जी। हाँ ऑर्डर कर लो, हाँ अभी करेंगे। टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय, बाय बाय। हो जाओ, नहीं होगा ना, मैं एक ही वन पीस पहना है, वन पीस, टोटली वन पीस है, इसलिए नहीं होगा। नहीं तो मेरा दिक्कत नहीं था, मैं कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। नहीं हो पा रहे हैं, सॉरी उसके लिए। तो आप भी ऑर्डर करो, ऑर्डर करके खाना खाओ। लव यू सो मच, लव यू। तो आप भी ऑर्डर करके खा लो कुछ, ठीक है। और आप ধোসা খাও অর্ডার করবে। কীভাবে তোমার সেটা তুমি নিজে একবার ট্রাই করো, তোমার অন্য যে জায়গাটা আছে সেখানে একবার ট্রাই করে দেখো, যদি সোজাভাবে চলে যায় তাহলে সুন্দরভাবে চলে যাবে, জানতে পারবে। मसाला डोसा, हाँ मसाला डोसा ऑर्डर करो, ঠিক আছে। বুঝেছো, যাকে বলেছি, যে লিখেছে তাকে বলেছি, সে বুঝে নাও কি বললাম, ইনডাইরেক্টলি বলে দিলাম, ভালোভাবে বুঝতে পেরেছো নিশ্চয়ই। अच्छा, कल मेंबरशिप लाइव में आ रही हूँ, बाय।